Hola amigos, bien ok. Saludos otra vez desde Medellín. Entonces, poco más como el tema de ayer, anteayer, es que, claro, creo que en mi viaje en español, para decir, um, yo noto que, claro, estoy casi con el mismo nivel, pero necesito avanzar un poco más, especialmente con temas poco gramático con el pasado, presente y futuro, por ejemplo. Si algo estoy confundido. Pero estoy también pensando cuál es el mejor método para hacer esto. So, yo tomo la decisión para tomar un tiempo fijo para avanzar. Entonces, toma 90 días. 90 días. Son 90 días. Yo pienso, por ejemplo, tomar 2 horas cada día, son 180 horas en total. Y la meta para estas es para mejorar mi fluidez en cada con 12 situaciones que yo pienso más o menos son esenciales o clave o también son más fácil para describir. Es importante por tomar una situación que tú puedes describir muy claro, porque con esto es más fácil para buscar por las vocabulario y especialmente por las oraciones esenciales en esta situación específica. ¿Listo? Entonces, tengo estas 12 áreas clave. Más o menos es como un poco con un viaje, ¿no? So, llega a la país, busca para reunión con alguna gente, un trabajo y finalmente para hablar un poco más con sus planes futuros, ¿no? So, aeropuerto, taxi, hotel, compras algo, restaurantes, algo con un bar, pide dirección, tengo una cita, entrevista, practicar para llamadas telefónicas y otra cita más o menos general y para hablar con sus planes futuros, casi con su elevator pitch, ¿no? Y también en esta forma con un enfoque con saludos y practicar control con la voz y con utilizar frases prácticas, especialmente el tipo de frases que tú puedes utilizar en alguno para ventas o negociación, que ayuda que tú puedes controlar mejor la conversación. Ok, so esas es casi las cosas que yo necesito o yo identificar que yo necesito mejorar. También yo dice, ok, so es un parte con vocabulario, frases prácticas, puedes leer voz alta y mejorar mi entendimiento con estos puntos gramáticos, no solo tiempo pasado, presente y futuro. Primero, ok, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? Okay, más o menos creo 2 horas cada día es posible. Claro, en otro tiempo yo necesito trabajar y cuando yo trabajé yo trabajé en inglés, yo se busca por tiempo solo por enfocar en español. Dice 2 horas cada día y también yo tengo algunos libros más o menos muy normal para mejorar español. Ese es un curso completo de español con Barbara Breckstein. Tengo este clásico, Madrigal's Magic Key to Spanish. Y, como yo dije ayer, Nissenberg's Spanish Grammar. Cuando yo miro con los tres, tengo en total 101 capítulos. 30 en el Breckstein
26 en el Nissenberg 45 en el Madrigal. Primero yo pensé para tomar solo uno con este libro para practicar más o menos por el puntos gramáticos, pero yo busco más con el cuántos capítulos tengo los tres, es casi lo mismo con los días que yo tengo. So, yo voy a buscar un capital cada día y durante este 90 días yo tengo casi suficiente tiempo para leer en total todo con los tres libros juntos. So, por las 2 horas cada día, yo voy a tomar 1 hora para mirar con el vocabulario clave, las oraciones clave que yo necesito en cada una con estas 12 situaciones. So, 1 hora con esta. Yo voy a preparar estas en el casi como dicen un flashcard o algo con solo por el vocabulario clave, y otra hora, la segunda hora, para leer alguno con estos libros. So, yo creo en total juntos es con hay suficiente repetición. Yo creo más o menos es 8 veces que yo pueda repetir este ciclo de los temas, y claro, más o menos un ciclo con uno con otro, los 3 libros. So, yo creo en total, en combinación con los libros que tienen más o menos ejercicios para practicar la gramática, y con mi método normal para leer y repetir las oraciones claves por las situaciones que yo he identificado aquí, yo creo en 90 días es suficiente para mejorar mi nivel de español. Espera y verá. Entonces, mañana comenzamos. Ok, listo. Entonces yo voy a repetir estas otra vez cortico en inglés. Si también tú puedes practicar su inglés con esta explicación. Pero por favor, escríbeme, déjame saber en los comentarios que tú piensas con mi nivel de español ya. Claro, algunos errores gramáticos, sí o no, pero es bien para demostrar cuál es mi nivel ya hoy, y en el futuro, después de estos 90 días, puedo repasar y mirar si está mejorado. Ok, listo. So, otra vez en inglés. So, hello again. So, briefly, what I'm deciding to do now, as you know from the conversations or the videos I posted the last couple of days, I've noticed now that my level of Spanish is kind of it's kind of stuck. It's not really moving very far. It's kind of there. I can listen to things I understand fairly well. A lot of conversations I can listen to, and I'm understanding them okay. But my input when I'm speaking, often I'm noticing now I'm repeating errors, particularly with some of the senses of past, present, future. I'm getting them confused, and I really need to fix this before this gets any worse, because it's really causing problems in some of these conversations. So I thought, okay, what's the best way to do this? Because it's not just one thing I'm making a mistake on, it's across different topics. So I thought, okay, I'm going to go back, I'm going to revise what I would suggest, for me at least, of my 12 key areas or situations I've identified generally are probably the most useful ones to be able to have conversations in. And I've given myself 90 days to do this. So I think that's a reasonable amount of time to show some reasonable progress. 90 days, I'm allowing myself 2 hours a day. That's outside of when I'm working, because obviously my day job I'm working teaching English, so I'm going to practice there. So 2 hours a day, and my goal at the end of the 90 days
is to have improved my fluency across all of these 12 areas. Well, I came up with these 12 areas. Okay, you could have maybe slightly different, more specific situations you want to practice for, depending. I took this to be a fairly reasonable minimum. It's rather like if you're getting to the country the first time. So you need to get through the airport, get the taxi, go to the hotel, maybe do some shopping, something like that. Restaurants, a bar perhaps, ask directions, deal with appointments, possibly an interview, and let's assume you get the job, how to make phone calls, set up other meetings, and talk about your future plans. And within this, we're looking to look at how we deal with general greetings, our tone of voice, and we're going to focus the practical phrases using the kind of vocabulary we would maybe take from sales, business, marketing, negotiation type texts, which will help us take better control of the conversations that we're having. Because we're going to try and use fairly minimal dialogue within these situations, so we want what we say to be as useful as possible. So that's how I'm planning to do it. So I'm looking again at the vocabulary for the key areas, come up with some practical phrases again for each of these 12. I'm going to practice all of these by reading aloud, so it's going to get back control of the voice. And then along with that, I need to work on these grammar points, maybe particularly for the past, present and future. So I looked at this and I said, okay, so what resources do I have? So along with my 2 hours a day, I think I can fit within the schedule for that. I've got 3 main books that I'm going to use. These are fairly standard ones I've had for a while, which sort of teach yourself Spanish kind of stuff. So I got this one by Barbara Bregstein, Madrigal's Magic Key to Spanish. I like this one, it's very good. And the one I think I showed you yesterday was Nissenberg's Complete Spanish Grammar. So with these 3, I looked at how many chapters I've got in each book. Funny enough, it works out to about 101 chapters in total. At the beginning, I had thought I was just going to pick one of these books to use as my basis to revise mainly the grammar points. But I thought, well, okay, if I've got 90 days, I've really got enough time pretty well to have gone through nearly all 3 of these. So I'm going to do them in that order. I'm going to start with the Bregstein, follow with the Madrigal, and then if I've got time at the end, I'm going to work through the Nissenberg book, because looking at the structure within it, in the Nissenberg's book, there's mainly more like exercises to reinforce the grammar. So hopefully by the time I get back to Nissenberg's book, my levels should have improved and they should be a little easier to do. So I'm going to practice the grammar, and the secondary thing I'm going to work on, I'm going to make some flashcards for each of these key conversation areas. I'm going to use them again to practice the vocabulary I need. I've worked out with this, I've got like 12 main areas there, so roughly I've got 7 to 8 cycles of this set of vocabulary to go through over the 90 days, and hopefully so we should have read pretty much all 3 of those books all the way through. So I think that should be enough to have helped me lift my level of Spanish. Now, obviously you'll be a better judge of this than me, but we'll see. We can take what I've said perhaps in my explanation today as a good start point, and we'll see how we go over the 90 days. So I'm going to start tomorrow. Wish me luck with that. But by all means, for the moment, please let me know in the comments what you think about my explanation so far, particularly on my level of Spanish. And we'll try again tomorrow. So wherever you are, have a great evening. Cheerio for now.